میرے دل کی بھی ترتیب، دھڑکنوں کی آوازیں جیسے میرے آس پاس گونج رہی تھیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہاں کھڑی میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ میرا دماغ یہ سوچنے کی طاقت سے محروم تھا اب آگے کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کوئی کر بھی کیا سکتا ہے، آخر مجھے کیا کرنا تھا۔ میرا نام بینا ہے، ہمارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، والد صاحب ایک بلڈر تھے۔ مجھے میرے گھر میں ہر قسم کی سہولت حاصل تھی، پر شادی کے معاملے میں مجھے میری مرضی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی تھی، پر کسی بھی لڑکی کو اپنی پسند کے مطابق شادی کی اجازت نہیں تھی۔ میری ماں جب 16 سال کی ہوئی تھی تبھی ان کی شادی ان سے دگنی عمر کے مگر ایک امیر ترین شخص سے کر دی گئی، اور ان کی ماں نے ان کے لیے یہی مناسب سمجھا۔ مجھے اپنے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے جب فرحاد کا رشتہ آیا میری عمر 16 سال تھی۔ فرحاد مجھ سے 17 سال بڑے تھے، پر میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھا، جبکہ میں نے اپنی طرف سے احتجاج بھی کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آخر کیا کمی ہے فرحاد میں؟ اچھی شکل و صورت کا ہے، امیر ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف 17 سال بڑا ہے تم سے، جبکہ تمہارے باپ مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ تو کیا میں ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزاری؟ کیا میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے جواز دیا، شاید ان کے حساب سے یہ ایک مضبوط جواز تھا۔ ہاں آپ خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے آپ کی وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر صرف پارٹیوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہاں آپ مطمئن ہیں، جبکہ میں نے آپ کو راتوں کو روتے ہوئے بھی سنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں تو قبول کر لیں یہ رشتہ، جائیں اور شادی کی تیاریاں کریں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ جس تیر سے آپ خود گھائل ہوئے ہوں وہی تیر اپنی اولاد کے سینے میں اتارنا ظلم ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری ماں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی، میں بھی قسمت کے سامنے ہار گئی۔ میری فرحاد سے شادی ہو گئی، وہ مجھے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہاں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، یہاں ہم دونوں کے علاوہ چند نوکر ہی رہتے تھے۔ فرحاد صبح آفس جاتے تھے اور رات کو واپس آتے، کبھی کبھار تو کئی دن گزر جاتے تھے، ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ میرے جاگنے سے پہلے چلے جاتے اور سونے کے بعد آتے۔ ہماری عمر کے فرق نے ہمارے بیچ میں ایک گہرا شگاف ڈالا تھا۔ جو سب میں کرنا چاہتی تھی ان کے نزدیک بچپنا تھا۔ ڈنر پر جانا، ساتھ بیٹھ کر کھانا یا کوئی فلم دیکھنا، وہ کہتے یہ سب کام میں ان کے بنا بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے ساتھ ان کی بورنگ بزنس پارٹیز میں جانا مجھے پسند نہیں تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا بازو تھامے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب خوش ہیں۔ گھر جاتے ہی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ اب تو فرحاد نے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں اور اکیلاپن محسوس کرتی۔ مجھے تنہائی پسند نہیں تھی، تنہائی سے وحشت ہوتی۔ ایک بار میں نے ماما سے بات کر ڈالی، آخر بیٹی ماں سے دل کی بات نہ کرتی تو کس سے کہتی۔ ماما نے کہا فکر نہ کرو، اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی گھر میں ٹک جائے گا اور تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ تمہارے پاپا بھی فرحاد جیسے تھے، ماں نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں بھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی۔ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے مگر میں امید سے نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے۔ اگلے دن مجھے دوبارہ بلایا۔ یہ خبر سنا کر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی، یہ سوچ کر ہی میرا دل دہل جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے جیسے مجھے چپ سی لگ گئی، ایک بار پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات میں روتے روتے گزاری، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بات میں فرحاد کو کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہم اتنے مضبوط رشتے میں نہیں بندھے تھے کہ وہ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرتے۔ پھر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تو میں کہاں جاتی۔ اب تو تنہائی مجھے اور بھی کاٹنے لگی، میں بہت اداس رہی۔ بالآخر انہوں نے میرا احساس کیا، ایک فیملی کو ہمارے گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پر اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے بلایا۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ایک بوڑھے انکل، آنٹی اور ان کا بیٹا۔ یہ لوگ فرحاد کے واقف اور بہت اچھے تھے۔ انکل آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں جب اداس ہوتی تو ان کے پاس چلی جاتی، ان کی محبت کے قصے سنا کرتی۔ وہ خود بوڑھے تھے پر ان کی محبت جوان تھی۔ میری اور فرحاد کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، لگتا تھا کہ ہم نے صدیاں ایک ساتھ جھیلی ہیں اور دونوں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا علی میرا ہم عمر تھا، کبھی کبھی اس سے سلام دعا ہو جاتی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اکثر اسے پڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ شاید شام میں کوئی کمپیوٹر کورس کرنے جاتا تھا، اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا۔ ایک بار انکل آنٹی کو حج کے لیے جانا تھا، انہوں نے مجھ سے درخواست کی میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں، تو جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بھی بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن فرحاد بھی کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کراچی چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ کمپیوٹر اکیڈمی سے واپس آیا، میں ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شکریہ، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بتا دیا کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجوا دوں گی۔ کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے کفت ہوتی ہے، مجھے امید نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کروں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور ہنسنے لگا، مگر میں خاموش ہی رہی۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کریں۔
मुझे वैसे भी उलझन होती है। कहते हैं कि दो एक जैसे लोग बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन में मैंने ये जान लिया कि अली बिल्कुल मेरे जैसा है। शायद इसलिए कि हमारी उम्र एक जितनी थी। वो बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। बात बात पर मजाक करना उसे खूब आता है। हमारे शौक सब मिलता था। रोज चाय की टेबल पर हम खूब बातें करते। हमने इस मौजू पर भी बात की कि मेरी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई। फरहाद मुझसे मुख्तलिफ इंसान है। कहने लगा, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, वो मुझसे आपका तारुफ नहीं करवाते तो मैं यही समझता था कि आप तो उनकी बहन या बेटी हैं। ये बात करके अली बेसाख्ता हंस पड़ा। जब उसने देखा कि मैं संजीदा हूँ तो फौरन अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा। कहने लगा, ये आपका जाती मामला है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जिंदगी गलत फैसलों की नजर करने के लिए बहुत छोटी है। फिर अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे क्यों जीना पसंद करते हैं। जिस इंसान को वो पसंद ही नहीं करते खुद को क्यों उसके हवाले कर देते हैं। मैं माँ बाप को देखता हूँ, वो एक साथ कितने खुश हैं। अगर आज से 25 साल पहले अपने दिल की ना सुनी होती तो आज साथ ना होते, ना खुश होते, पर खुश है ना क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया। जो लोग ऐसा नहीं करते शायद बुज़दिल होते हैं। इतने बुज़दिल के अपने लिए लड़ना भी नहीं चाहते हैं। अली तो चला गया मगर उसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रहीं। वो कोई इतनी बड़ी गहरी बात कर गया था कि मैं हैरान थी। अगले दिन मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं अली की तरफ पेशकदमी करूं। अगर उसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी और हालात को कबूल कर लूंगी। अगर उसने भी जवाबन मेरी तरफ पेशकदमी की तो मैं अपने लिए ये कदम उठाऊंगी क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम दोनों रोज़ की तरह बैठ के चाय पी रहे थे। आज मैं अली से कदरे करीब ही सोफे पर बैठी थी, जबकि मैं उसके साथ नहीं बैठा करती थी। उसने भी ये बात नोट नहीं की। शायद उसके दिल में वो जज्बात नहीं थे जो मेरे दिल में थे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। एक दिन चाय पीते हुए मैंने उसे चीनी दान थमाया। मेरा हाथ उसके हाथ पर लग गया। उसने इस बार भी मुझे नोट नहीं किया, जबकि मैं उसे जानबूझकर अपनी तरफ रागिब कर रही थी। एक दिन मैं बड़े अजीब से एहसास के ज़ेरे असर थी। हम साथ बैठ के चाय पी रहे थे कि अचानक बात करते हुए मैंने अली के हाथ पर हाथ रखा। अगले ही पल वो मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं आप मिसेस फरहाद? पिछले चंद दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? अली फौरन बिफर गया और मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सर झुका लिया। फिर अचानक मुझे अली के हंसने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर उसे देखा। मैं बहुत हैरान हुई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। कहने लगा, मुझे लगा था तुम कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगी। वो इतनी मोहब्बत से बोला कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, पर गुनाह ना सिर्फ अंधा बल्कि बहरा भी होता है। उसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम अपने अलावा सारी दुनिया को भूल चुके थे। रात होते ही नौकरों से नजर बचाकर मैं अली के कमरे में जाती। हम बातें करते, हंसते और छुपकर घर से निकल जाते। मुझे फरहाद की कोई फिक्र नहीं थी। आखिर उन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करके एक दूसरे के हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अली के साथ ही रहना है। मैंने बहुत जल्द फरहाद को इस बारे में बताना था। अली को भी बताया कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। तुम मेरी मोहब्बत हो, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा प्लान किया है। कल शाम तुम मेरे घर आना। ठीक आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में चली आना। मुझे यकीन है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगी। अली की बात से मैं खुश हो गई। अगले दिन अली घर आ गया। एक आधे घंटे बाद मैं अली के कमरे में गई। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। मैं जब अंदर गई तो अली टीवी के सामने खड़ा था। मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने ऐसा ही किया। शायद अली ने टीवी ऑन किया था, कोई फिल्म लगाई थी। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर आंखें खोलने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कुराहट उड़ गई, जबकि अली के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये वो वीडियो थी जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये तोहफा? अरे तुम रोने क्यों लगी? देखो हम साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है? ये वीडियो तो तूफान है, वो तूफान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अली तुमने मेरी वीडियो बनाई थी, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे शोहर को ना दिखाऊं तो हर माह मुझे मुंह मांगी रकम देना। उसके अलावा तुम भी रोज मेरे कमरे में आओगी जैसे अब तक आ रही हो। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। अली हंसने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया? क्या वो सब झूठ था? तुम पहले दिन से ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं बमुश्किल इतना ही बोली। हाँ और क्या, हम जैसे लोग तो मरते हैं ऐसी आसाइशों के लिए जिनमें रहकर भी तुम खुश नहीं हो। तुम तो मेरे हाथ आई सोने की चिड़िया हो। मोहब्बत क्या है, उससे हम जैसों को क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपनी जरूरतें और ख्वाब पूरे करने हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरी जिंदगी अली की गुलाम बन गई। हर माह मुझसे लाखों रुपए भी लेता और मुझे गुनाह पर भी मजबूर करता। वक्त के साथ मुझे पता चला कि वो बूढ़े अंकल अली के माँ बाप नहीं थे, बल्कि उस खेल में उसके मददगार थे। वो किसी बैंक में नौकरी नहीं करता था। जब फरहाद घर आते तो अली ऐसे पेश आता जैसे उसने कभी मुझसे बात ही न की हो।
उनके जाते ही वो अपना असली रंग दिखाता। यूं ही 6 माह गुजर गए। मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई। उससे बेहतर तो मेरी पहले वाली जिंदगी थी। मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। क्या ये सब यूं ही चलता रहना था? कौन था जिसने ये सब रोकना था? कभी सोचती कि अपनी जान दे दूं, कभी सोचती कि फरहाद को सब कुछ बता दूं। एक बार अपनी माँ को सब कुछ बताने का सोचा और मेरी हिम्मत ना हुई। बिलाखिर मैंने अपने शोहर को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मुझे माफ कर दे, मैं बहक गई थी। मेरे नफ्स ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, आपका वक्त चाहिए था, जो कभी नहीं मिला। मैंने आपसे एक और झूठ भी बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा आपको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे जो चाहे सजा दें, मुझे कबूल है। आप मुझे जान से भी मार दें तो कोई गम नहीं होगा। मैंने फूट फूट कर रोते हुए अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। इस दिन मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। मैं फरहाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उठे और मेरी तरफ बढ़े। मैं बहुत घबरा गई, खौफ से कांप रही थी। फरहाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कहने लगे अब तुम इस आदमी के पास नहीं जाओगी, ना ही इससे बात करोगी। मैं सब संभाल लूंगा, मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा और तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। फरहाद ने उसके अलावा कुछ नहीं कहा। अगले दिन फरहाद रात को घर नहीं आए। अली ने मुझे कॉल करके बुलाना चाहा, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करता रहा। बिलाखिर गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया। मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फरहाद ने पुलिस को बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अली पुलिस को मतलूब था। वो पहले भी कई ऐसी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर लूट चुका था। पुलिस ने अली और इसकी नकली फैमिली को भी पकड़ लिया। SHO फरहाद का वाकिफकार था। उसने अली से मेरी वीडियो लेकर तल्फ कर दी और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। फरहाद ने मुझसे बातचीत बंद रखी। एक दिन उन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया। मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगे। मेरे पास भी ये हक कहाँ था कि मैं उनसे माफी मांगती। वो मुझे क्यों कर माफ करते? मैं सर झुकाए बैठी थी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने, पर इस पर मेरी गलती भी थी कि मैंने तुम पर तवज्जो नहीं दी। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। तुम अपनी माँ के घर रहो। उनसे मैं कह दूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरे साथ रहना है तो सब भूल कर आ जाना, अगर नहीं तो बता देना, तलाकनामा मिल जाएगा। फरहाद ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम खुद को माफ करने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगी, कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये आखिरी मौका है। फरहाद मुझे अपनी माँ के घर छोड़कर खुद वहाँ से चले गए। 6 माह बाद मैं अपने घर चली आई। तब से आज फरहाद ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने फरहाद को कितना गलत समझा, पर वो कितने अच्छे इंसान थे। नफ्स के रास्तों पर सिर्फ बर्बादी ही आपकी मुंतजिर है। पाक रिश्ते जैसे भी हों वो आपके लिए ठीक होते हैं। आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।